Ito ang iluluto ko mamaya guys. Lunch namin ni Matanda. Hindi ko na naipakita sa inyo guys. Pag-cutting. Kasi nabisi ako kanina. So ayan guys. Iluluto ko na to guys. Ayan na guys. Nilagyan ko na siya ng mantika. Lagay natin ang garlic. Ang hirap, walang taga-video guys. Itong hinalo ko na karne guys. Yung duck ito guys, roast duck. Tira namin ni Lola kagabi. Macaroni kami ngayon guys. Ni Lola, macaroni. Takpan muna natin guys. Takpan na muna natin. Ng chicken powder guys, pangpalasa. Ayan, para may lasa guys. Lagyan ko siya ng gatas guys. Yung fresh milk. Sarap sana to guys pag may cheese. Wala kaming cheese guys. Yan. Mukhang masarap na tong pananghalian namin ni Lola guys. Ayan guys, luto na guys. That's all for today's vlogs. Thank you for watching. Bye bye.